Damen di batana sumurung sian saluhut naroha ima pangaramoti yang keate-ate luhut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria nabi narhamaul ne Tuhan ta Yesus Shalom. Selamat hari Pentakosta madihita. Tahu todo lapatan di Pentakosta? Gudang aka tetangga tak nama bain Pentakosta gabe merek ni punguan alai di bawah todo lapatan di Pentakosta. Lapatan di Pentakosta 50 limpul. Nah jadi napa buahon 50 hari dung haheheon ni Tuhan Yesus. Jadi nang terlau rohata mulu Pentakosta pamartu pakto pamartu jinjani dan Pentakosta lapatana 50. Napa buahon 50 hari dung haheheon ni Tuhan Yesus. Jala ido na tapestahon sadarion. Jadi mulu tapestahon ari Pentakosta ido tong hatutubuni huria di Portibion. Hari lahirnya gereja, hari ulang tahun gereja di dunia ini. Alani madok mahita selamat ulang tahun matuhuria di Portibion. Selamat ulang tahun. Masih jalan apa mahita? Iya. Bahwa naung sorang huria di Tanoon. Marhiti-hiti na songgok tod di Porbadia. Doain ngasonggok tod di Porbadia di hita ido nanaing si au honota marhiti-hiti jamita dohot pestata sadarion jalalos ido tong balgani pestai asa ikon 2 hari patu pauta permingguan di hari Pentakosta. Nama mestahon ari hatutubuni huria di Portibion. Alani marsubut baroma tong hita deh. Akka pumuan kur maret de maiji. Asa pabua las rohata marulupulu tod dita mamuji-muji Tuhani nauk songgok tod di Porbadia jala di sima hita makka moletehon naung tubu di tonga-tonga ni hasianganon sada pumuan namar kowar huria. Ada tahi lapatan ni huria. Nah, sautik maju songon perguru malua maju hubain hita deh. Huria lapatan ni napunani Tuhani. Asa mulut tadok kita huria Kristen Batak Protestan lapatanna Kristen Batak Protestan napunani Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi naung tubuh huria di Portibion hitama napunani Tuhani. Kita yang dipakai dimiliki oleh Kristus untuk menyatakan bahwa kerajaannya sudah hadir di tengah-tengah dunia. Alani huriai hataridaani harajaun di bataro. Gereja itu ada di dunia ini adalah sebagai penampakan, pewujudan kerajaan Allah. Nah jadi nabu hamai harajaun di batara. Ima turpukta sadarion. Tabegema turpuk jamita di minggu pesta parjulu Pentakosta sadarion. Di mana tersurat sian Evangelium Yohanes Bidu 14 ayat 15 sahat hodi ayat 20 onong.
Songonon man natar surat di sini. Mono naholong rohamu na diau radutan muna do akapatikku. Jala pangidook kumatu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa i madongani hamu salilingna ima to dihasit tongani naso tarjalo portibion aidang diida jaladang ditanda alai ditanda hamu do ibana ai narap maibana dohon hamu jala di bagasan hamu ma ibana dang tadi konoku hamu somarama naroma aku madapotok kamu sautik nari nama jadi dang be idau ni portibionau alai idau muna doa aina mangu doa hamu pe mangu do dinasa dari ima boto muna ahu di bagasan damang jala hamu di bagasan ahu jala ahu di bagasan kamu manangise nama niok akapatiki jala diradoti ido naholong roha diau alai di haholong idamang ido naholong roha diau au pe holong do rohaku di ibana cara papataroku ma ahu tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Judas Iskariot dia doalana Tuhan upah nahola Tuhan mi papataromu diri dada tu portibion dunginin aja Yesus mamangalus ibana ganuk naholong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabi Roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana naholong roha diau nasoholong roha diau dang radutan ni ihataku dang ahu napuna hata nabinegi munai ama i namar suru ahu do ima hu hata hotu hamu tagan rab do peahu dohon hamu alai yang go pangodiani ima to di parbadia si suruoni amai marhite hite koardu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu damang dainan marhite turpuk taon sada hata nagabi pangaripunan ni sadok hata nandito ni Tuhan Yesus tona adorang soborhat ibana manadikon at kasisiyan nai jala ido ulaw nito di purbadia ha holongon holong ni roha kasih nasa naso marholong ni roha dang ditadai tod di purbadia jaladang adong tod di purbadia di ibana asa mulu halak namar holong ni roha ulaw ni tod di dada holan hajol maun sabing mulu marholong ni roha hita tu sesahalak manang tu dongan manang tu isepe jalalas ido hasurungata nagabi pareta khusus tu hita dirok Tuhan Yesus tu hita nang musut tahibe
asa tahu holongi. Holong ima hapataran ni Tuhan Yesus. Kasih itu adalah penampakan Allah. Alai memang marhorong-horong go hajol maut taon. Marholong ni roha bui ala ni ragam ni angka hagiot ni hajol maut ta. Ido asa mulu di hata gori itor murado atusan mulu dok holong. Ala adong opat horong ni holong di hata gori. Naparjolo ima eros. Mulu di dok eros itu kasih atau cinta karena keinginan seksual, erotik, eros. Napa duahon storge, holong alani permudaron. Jadi mulu hita alak batak dakas do mandok makuling do mudar. Ima storge. Napa tuduhon filia. Alarang jol madohita. Kemanusiaan kita sesama manusia adong go holong. Iman idokna filia. Alai holong na idok ni tuhata tuhita ima agape. Holong nasian tot di purbadia itu naso mardikkan yang tidak membeda-bedakan. Holong na mampu maniahon nang hosana Kasih yang seperti itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus kepada kita, asa mampu kita berkorban. Kasih yang seperti itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus dalam pernikahan orang Kristen. Asadang mungkin jaladang jadi mulu halak Kristen noktar pasu-pasu marhiti-hiti parsare peoni akan bercerai, tidak akan mungkin. Mulu bercerai berarti antara natuluna kinmai holan holong alani seks erotik, manang holong alani permudaron, manang holong alani sesama manusia. Buido nang rumah tanggai dan sirang nak pemerbadai terus dijabu ala napa tuluhun nakin filia daripada maida botoni halak saluhut gabi di tahun-tahun mah nak pemenderita, tidak ada lagi cinta di dalam rumah tangga. Dia tidak cerai. Alai bui mak berselingkuh ma di sandison dan sirang daripada maida alai panoposan nama tuak kana maragani alai mulu holong agabe dia mampu mengorbankan jala ido nganilihon ni Tuhan tatuhita marhiti-hiti ton di purbadia. Ido asa di dok Tuhan Yesus ison. Mulu na holong rohamuna diau radutan muna do akkapatiku. Daktar patu pahajol maut tamangulahon patik ni Tuhani. Alamaralo do tu hajol maut ta. Maralo do tu perdaging ta. Marano do tua kahagion di hajol mauta. Apalagi marano doi nang tuaka naidok nanakin eros. Mulu eros bahulan alani haulion, alani nafsu, alani sesuatu yang dia mau puaskan. Alai molo agape mampu doi bana mangula lomone rohani debata
nak ibana ikon menderita berkorban maneahon moluna, mengorbankan segala harta miliknya. Jala ido nanilihon ni Tuhan itu hita. Hama mang do inang dak pola dau-dau hita mulu naing go hita mangauhon boha. Polong nanilihon ni Tuhan itu hita marhiti-hiti ton di Purbadia. Kenapa ada orang yang menjadi misionaris? Ditinggal hon hartana, ditinggal hon negarana, ditinggal hon keluargana, ditinggal hon sulia akan punana, lawi bana tuhuta tu negara nama cedau nasodita deibana. Ima haroroni akka misionaris na julu tu Tanah Batak. Asa gabi halak Kristen hita. Mulu soolo akka misionaris na julu lumobi masong contona upui nomen senade. Mulu dangulu ibana mana dikon hutana. Rotu Tanah Batak naso diha-diha naso tinadana. Mengadupi gudang niak kahamau nakatantangan sampai naik dibunuh ibana naik isea. Songoni nang misionaris Munson Liman disehat halak Batak ibana. Alai inong ni Sileman Madok dung diboto naung mati anak konai di Tanah Batak disehat dibunuh iyalang halak Batak saat tuinong na beritana tangis na tutuhani mulu adong gope anakku sada Tuhan utongos doi tu halak Batak. Itulah cinta, itulah kasih. Dan gabi di luar iman halak Batak nang mabunuh anak konai alai ala naswadong beibana napuna danak. Tidak mungkin dia lagi melahirkan. Holang anak sesadanaido Sileman. Alai tangis na tu Tuhan. Naswadong be anakku Tuhan. Mulu adong gope anakku. Tongosokku di tu halak Batak. Asa ditanda nasida. Hati uroni. Jadi mah paroni yang misionaris tu Tanah Batak. Bohama hita manginang. Holong goro hatta di Tuhan Yesus. Holong goro hatta di sinodukta. Hita amadohon ina. Isi mana sodong hahurangan ni amadohon ina hamu. Hita. Siapa yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada kesalahan? Ale suku-sukun buasa bertahan. Sotung maun alani natulunakin daripada maila. Erosna berselingkuh matu dia. Storgena daripada maila tua katodong. Filia hot ibana alidang masih sisean. Alai mulu agabe holong nasihat Tuhani kita akan mampu untuk mengampuni dan bahkan kita siap menerima kesalahan. Betapapun saya tidak salah, saya mau mengaku aku yang salah. Maafkan aku. Mulu ditongah di bagas itu buah. Hudu nasala, au nasitong. Itu mabain gabi perbedaan. Orang yang menyalahkan orang lain, songon tuduh-tuduhan. Yang benar adalah katakanlah aku salah. Nah tapi yang salah. Katakan aku salah. Imah holong nasihat Tuhan. Nabui mardame, nabui manesa dosa.
yang tidak menghitung-hitung kesalahan. Jalai do nanilehon ni Tuhan itu hita. Todi namang gomgomi hita ima todi porbadia. Nama parbadiai hita. Asa badia parsari peoni. Dak terjadi lan aka hajahaton dosa dohot lan aka nahuborinakin. Walaupun mungkin kita sulit untuk menyesuaikan pikiran kita. Ale di bagasan todi nang berbeda pehita. Ale buido masyaholongan. Alanya ala todi di batado namangingani rohatta. Todi porbadia itu mangarajai nguluta. Dang pikiran dang hasil tongata. Dang prinsipku. Dang hasil tongatku. Alai todi di batan. Ima mangaliho dihita kemampuan untuk menerima mengaku salah. Songoni do nang pinatupan Tuhan Yesus hita. Hita do namar dosa. Alai dia pehunibana do tu diri na saluhut dosa tai. Jalima na niusungna dihau pinarsila. Dia tidak menuntut kepada kita. Dia tidak menyalahkan kita. Alai dia hunibana dia pehot tu diri. Biarlah oleh pengorbananku ini sudah kita merdame. Dame si songonido nanelihon ni Tuhan mulu masih haorongan kita marhiti-hiti tot di perbadiai. Alani hamo mangdo inang sada tadda naung songgok tot dini Tuhani. Sada tadda narap kita dohot Tuhan Yesus. Ima nadona au di bagasan damang jala damang di bagasan au di bagasan kamu di bagasan au. Ima hulia kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Pamatang ni Kristus do kita. Hamataran ni harajaon ni debata do yai. Disondo debata marharajaon. Disondo debata mangkom-kom hita. Jala ala ni ton di purbadia do. Tahu hita mangatusi dohot mangauhoni. Molo swadong ton di purbadia dihamu dang atusan munai. Dang idau munai. Jala dang jalo om munai. Alai molo adong to di porbadia dihamu. Jala om muna atusan muna jala tarulah kamu deh. Nah nuain dia mah tabui au honota pabua naung taida dong taboto tadadda to di porbadia. Kita harus mampu mengasihi. Nang pesa sitonga budangku akan ahurang dia kadonga. Kita harus bersedia berkorban. Walaupun saya rugi dalam perasaan, dalam materi, dalam hal-hal yang baik, prinsip-prinsip yang kita miliki tidak perlu itu harus dilaksanakan. Alai tot di perbadiai ma babuahon hati koran ni dibata. Asa tot di perbadiai do tot di hasintongan. Dialah kebenaran satu-satunya. Tidak ada prinsip-prinsip kita yang bisa kita pertahankan. Dak tahu gabi hasintongan di kita. Alai tot di hasintongan nasihat Tuhan ima hasintongan nasa sadasa. Dialah kebenaran satu-satunya yang mutlak ala ibana do hasib tongani. Alani hawa mangdo inang dia sasaur neto di perbadia di bagasan arisa derion naeng mah di naung tajalo to di perbadia marhanguduan naik baru mahita ditongani huriata ditongani bagasta mardame sonang mahita mangingani rabdon akka donga saripe
dongan sahuta, dongan sahuria, dongan sapunguan, saulaun manang diri kita. Amin. Mau lihat tema di Tuhan, naung takas marsari ngarhatam dihami, naung nilehonmu todim di purbadia, asa tau hami marholong di roha, naung songgok doho, di bagasan roha pikiran nang todi nami, asa ho mapatiurhon roha nami, sodangi maroha nami, pasonang mahami Tuhan majalo hasit tongami, jalai maujaha dihami mangula saluhut laun nami, mangulahon akapatikmu maka holongi sama hami, pabuah holong ni roha nami tuho, songonido nang holong ni roham dihami, ali Yesus Tuhan nami, hodo Tuhan namau nang makokop hami manesa hami sian hadusaun nami, patuduhon manang tuhami Tuhan hagugo ommu, marhiti-hiti todim di purbadiai, asa tau hami marholong ni roha, nang pe dopak akka musu, naung mabahin najat tuhami, molo songgop hoto di purbadia, tau mahami makaholongi, somon Tuhan Yesus naung makaholongi hami, dadabe hu rajuni hami akasitongan nami, laho pasitong sitokod diri nami, alaihu awong kami, hami do pardosa, hami do parasala, jalanau mate huhumokop pani, asa mardami hami, marholong ni roha hami, dopak akadongan, songon ho naung makaholongi hami. Ali Yesus Tuhan nami, gohi mahami marhiti-hiti todim di purbadia, jala holong ni roha napulin, nasian banua gijang, ima suaton bagas, tuati-hati roha pikiran nang todi nami, gom-gom mahami marhiti-hiti todim, ajari hami Tuhan mangulahon saluhut patikmu. Tang Yakob kami saluhut akka ruas ni huriam, molo tu ngadong di bagasan akka persoalan di tonga-tonga ni rumah tangga. Oh matutuali Tuhan, mangukap roha amadohon ina natoras tu akayanakon nang tu natoras, songoni manang hami saluhun songonak keruas ni huyang, songgok mahotu hami aliton di purbadia, suaton maholong ni roham napulini tu bagasan roha, pikiran nang hati-hati nami, rajai mahami tutu, mangula saluhun tonam patikmu makkaholongi ho, kupasat kami matuho, nangakadongan nami na di bagasan akaparsahiton kaparukilon na maragam di akarsak ni roha akana lungun di akan sidangolon nabi, buat kami masaluhut tuho Tuhan, mulutunga dong siya tonga-tonga nami natongon rap disok kami Tuhan, maruduk ni roha buat kami saluhut, akabuban si pikiran nang parukilon nami, ima ali Tuhan pilihan nami tuho, upilih hok kami may tuho, asa ho mapay baru hok kami, songgok matodim di purbadia, mian di bagasan kami. Hubuak kami man nangakadongan nami ama nami na nami ruas ni huriam natongon di bagasan parasahiton manang di dalam pemulihan, ama nami na posom situa manalu opuni si kasiduli sian wek dua, nyonya siaan guru sian turi sian wek dua, ina nami nyonya manurung guru sirait sian wek tulu, nyonya situa pasaribu
inang uburu si majutak sian wek opat nyonya pasari bubur si majutak opu boas sian wek opat nyonya samosir buru pakpahan sian wek opat opu berando buru manulang sian wek onom amanami pesiahan buru tagalung sian wek pitu buru nami Stefania Nenggolan sian wek walu Tuhan asiroham lepok komatangamu nagokuwaso na maramuliay nalabohi mabuan saluhud hamamalum mangaluhon gugu dinasida saluhud na sian asini roham Tuhan terbaik kodo pahisarhon pamatang nang todi rohanasida kubuak kanima nang saluhud sakap ni huriam dia kaulaun nanaing patupaun tuak katiki nanaing rohon asi maroham gohi mahami marhiti-hiti tondim margugu mangula lomone roham pasauton sakap dohot lomone roham itu ngatongani huriang pasu-pasu salut akapartohonan asa takas buhangun kami pajiwom muhobar tutohonan nabibi mangula saluhud lomone roham rap mahodohot hami Tuhan denabor hat hami mulak mandapoton bagas inganan nami todi perubadia ma mangingani hami ditongani bagas nang akka ulam nami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami. Amin.